It's showtime! Our main event of this evening, Team Karkar versus Team Minglanilla. Buyax Promotion proudly presents bakbakan sa Langtad, City of Naga. Sponsors of this bakbakan, Boss Junior Lapis, Boss Lito Pacquiao, and Boss Igong Pacquiao. Mao na ato mga sponsoran ng atong bakbakan ron dire. Team Karkar Abu Glin og si Batman kontra sa Team Minglanilla nga sila si Ruiz Raymond og si Giancarl. Glenn firing, answer by Giancarl. Glenn Batman la kadiha. Batman drop shot, counter ni Giancarl. Sound rin la to the rescue si Batman. Out ball, out ball. Ono zero na, ono zero. Team Karkar draws first blood. Kini Parados. Abog firing. Beautiful shot coming from the Black Mamba Ruiz. Ono zero ang ato score. Game 1 of the best of 3. Main event bakbakan. Servisyo Ruiz para Iguales. Out ball ang tira. Out of control. Coming from Batman. Ono Iguales. We are tied at 1. Kini Parados. Green. Answered by the Rankin Master. Green again. Lah kadiha, drop shot. Kuha ni Batman sa gang. Iyay, abog, nabasa ang tira. Bundakan silang Giancarl. Pero lumabas sa linya. Side out. Iguales ono ang atong score sa atong game 1 ha. Jump back ang ato ang court dire ha. La sold out ticket karon dire sa Langtad court. La kaniha bundak ni abog of the mark. Ono zero lang gyapon. Shout out ni Papart Eric Lasarte. Nasa ato ang sideline. Gin answered by iyay tira ni Batman sumabit. Iguales ono. Iguales ono. Shout out ni Tatay Conrado Aliga diya sa Lupis. Shout out sa Consiel Sinsug Gabunada diya sa Kalunasan, Cebu City. Outball 2-1 na, 2-1. Team Minglanilla is leading by 1 point. Servisyo Giancarl. Ayay. Grabe. Perting bugata mo servisyo. Trace. Trace ono na. Trace ono. Servisyo Giancarl. Ayay, gibalian na sad si Batman. 4-1. 3-point lead in favor of Team Minglanilla. Giancarl serving. Batman kuha. Bundak ni Giancarl. Kinapos. Side out, side out. Shout out ni Bustoni ug ni Ma'am Maricel pa sa tiempo. Diya sa Guadalupe Karkar. Hala ka diya, babag na. Bang pabutahan ng Glenn. Glenn again. Answered by Giancarl, the Rankin Master. Glenn throw it out. Side out. 3-1 lang gyapon natong score. 3-1. Race to 12 ta mga kabobirds. Sino mauna sa 12? Siya ang panalo. Abog nakabundak. Giba sad sila. Oh no, 3 mga birds. Servisyo Green. Ayay, namundak na si The Batman.
ang Batman sa volleyball dayon. 2-3. Glenn serving again. Abog. Glenn. La, kadiha. Glenn, 3-shot combination. Batman. Wala, counter the counter. La, kadiha, nice combination. Bam after bam. Ruiz. Glenn to the rescue. Hindi kinaya ni Glenn. 2-3 ang ato score. 2-3. 2-4 mga birds. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Sagang Black Mamba. Iba ang depensa sa Team Karkar. Change court. This halftime is brought to you by Kan-anan ni Maria. Drop by mo diha o gigutom mo sa inyong biyahe along SRP Road. Drop by mo diha sa Kansong Talisay. Naa diha ang Kan-anan ni Maria. Score City na. Daghan diha ang lamian nila mga putay na mga punsiro diha. Bamin ay Karkar Litson diha. Na ay humba. Kinaham ni Dong Raymond. City na. Ayay, Ruiz. Bang! Saga ni Giancarlo. Giyano naman Giancarlo. Ruiz. Want to destroy. Giancarlo, drop shot. Abog to the rescue. Out ball. Yes, score. 8. Last 4 na ang Team Mingla. It's better to be first. La Ruiz firing. Answer by Batman. Ruiz again. Glenn. Short. Noibi. Last 3. Once again, thank you so much sa mga sponsors of this bakbakan. Boss Junior Lapis. Boss Lito Pacquiao. Boss Igong Pacquiao. Masalam mga boses. Last na Gis Servisyo Ruiz Batman Kamang butang diri. Ay sound ni Abog. Side out Gis bola sa Team Karkar. Hala kariha. Wait. Ilan na dito? Boss! Ilaos! Shout out ni Kapitan dia, Kap! May gabi eh! Tres! Gis-tris! Gis-tris! 4! Milusot! Wa masound ang serbisyo ni Batman. 4 Gs na, 4 Gs. Gusto mo gukod sa Team Karkar. Batman, bundakan, ay Dong Raymond. Iba. 5 Gs. 5 Gs na. Servisyo, Batman. Ay gipapukot man. Last tour ba din kontra. Shout out din ni Boss Jimboy. Sukiti dia. Last kilid. Servisyo Giancarlo para Onsina. Ruiz to Batman. Ruiz again. Side out. Servisyo Abog para size 5G sa gatos kora 5G Batman. Lah, Raymond kuha pa.
Yay, gihatag ni Spikas Saudi Jadkal. Bundak na yun si Susan Roses off the mark. Ang tira ni Glenn. Pinduta tarabas plano diri. One ay tao diri ang overhead. Sud pa to, kalamay sa buhol gito. Raymond, paang bugha. La, binughaay na. Tigas mo, baang. Kisik-kisis nung Raymond. Struggling na sayang dipinsa. Pak. Wala. Nagpabutog mayo ang Team Karkar. Kariha. Na. Naigon. Jeez. Kini. Para 11. Servisyo. The Drunken Master. Batman. Ruiz. Drag shot. Tok mo niabog. Ay, nang lapas. Sabado. Para daog. Daog na. Daog na, daog. Daog na tayo mga birds. Daog na mga birds. Bidaog ang Team Mingdanilla.